Hello, Ilocandia! I am Armand Corameng, the founder of The Voice Idol, Ilocandia. After our enormous success last year, I am so glad that we are back again. Makunak nga itatangatawen ket saan nga kas engrande idi napalabas nga tawen ngem ti inspirasyon mi ken ti ayat mi nga manghigakat manen dito nga contest ket napigpigsapay wenno na barbara pay ngamin adalata iti puspuso mi iti gakat nga mang-discover kadagiti mangrugrugi pay laeng nga singers iti Ilocos Norte ken iti Sibubukel nga Ilocandia. Umuna man pa iti amin, I would like to say thank you from the bottom of my heart to my co-officers of The Voice Idol Ilocandia for their full support to me and of course for their unending love and affection and their utmost support. Tangamin no awanda saan ko nga mabukel nga may maysa daytoy nga event. First and foremost to my cousin Doktora Raquel Corameng Ramos, the President, to my best friend SBM Secretary of Sarat, Ma'am Connie Ganitano Calanto, ken dagiti babbaro nga simrek itata nga kaskadwami nga opisyales. Thank you so much. Sapay kumata saan kayo nga maumuma. Tati suportayo ket suportayo met kadagiti agtutubo ken dagiti mangrugrugi pay laeng nga talento iti Ilocandia. This year, kunakon we are much humbler. Makunak ngamin saan nga kas kadakkel idi last year. Saan ko mga matuloy itatangatawen ngem adu iti mangibagbaga nga ituloy latta tapnunno saan nga maputed iti panunot ken puspuso dagiti agtutubo nga adda iti The Voice Idol. Isu nga uray no basbasit iti venue itatta nga tawen akit makunak nga agpapada ti oportunidad kadagiti mangabak. Dagiti nangabak iti last year, they really had fun. Adu dagiti oportunidad nga niited kadakwada and we are still helping them to have their own future, especially in the music industry. Ingana itata saan kaming agsardeng nga mangtubay kadakwada tapnon matulungan mi ida iti inda panagpatpatuloy iti karirda kas singers. Kastamet iti aramiden mi kadagiti mangabak itata. So to all the contestants, to the kids category and to the adults category, I wish you good luck. To all the parents, good luck also. Mangabak man, when no saan ang mangabak. For me, you are all winners. Ngamin, no adda kayon iti pamilya, iti The Voice Idol, dakelmeten ti oportunidad no umay kada kayo. So once again, good luck to all of you and God bless you all.